हेलो फ्रेंड्स, आपण मानकु ओडिशा लर्निंग एकेडमी को स्वागत। चलतु यही थर ओटीटी 2025 रो पेपर टू रो ओडिया एवं इंग्राजी ओडिया एवं इंग्लिश रो जेते प्रश्न आसी ताहा गुडी को आलोचना करिबा। जो माने आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती दया करी सब्सक्राइब करि दियंतु एमिति वीडियो देखिबा पई। चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, रघुजोग और राघव एठारे अप्रत्ययटी केउ अर्थरे विवृत होइछि? ऑप्शन ए देछि अपत्य अर्थरे, ऑप्शन बी देछि कुशल अर्थरे, ऑप्शन सी देछि संबंध अर्थरे, ऑप्शन डी देछि भाव अर्थरे। तेणु ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर अपत्य अर्थरे। रघुजोग और राघव रघुंकर एई वंश बा संतान अर्थरे ही राघव हेछि। ठीक अछि, तेणु ऑप्शन ए हेजिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, केउटी पृथ्वी शब्दर एकार्थक शब्द नुहे? एकार्थक माने समार माने प्रति शब्द नुहे केउटा? तो देखो विश्वम्बरा, ऑप्शन ए देछि विश्वम्बरा, मेदिनी, अवनी एवं विभावसु। दर्शक बंधु, विश्वम्बरा, मेदिनी, अवनी होछि पृथ्वीर प्रति शब्द, किंतु विभावसु नुहे। विभावसुर अर्थ सूर्य। परवर्ती प्रश्न, बहुभाषी क्षेत्र में घरर भाषा और पाठ पढ़िबा पई अलगा भाषा व्यवहार समस्यार समाधान पई शिक्षक कौन करबा आवश्यक? ऑप्शन देछि देखंतु, जेउ अंचल रे पढ़ाउछंती से अंचलर लोकंक सह मिसी सेमानकर भाषा को किछि किछि श्रेणी गृह रे व्यवहार करिबा, कठिन शब्द गुडी को विश्लेषण करी अर्थ कराइबे, शिक्षक धीरे धीरे प्रसंग गुडी को पढ़ाई बुझाई देबे, पिला मानकु निजे निजे पढ़िबा को परामर्श देबे। एहा तो हेबो नाही, एहा हेबो नाही, विश्लेषण करवा दरकार नहीं। तेणु जो अंचल पढ़ाऊँच से अंचल लोक सह मिसी से भाषा शिखी श्रेणी गृह रे व्यवहार करेंगे, जहाँफल शिक्षार्थी को बुझी पार। ठीक अच्छे, ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, वर्षा ऋतु संपर्कित रचना लिखन शिक्षादान समय केउटी एक शिक्षण सामग्री नुहे? ऑप्शन ए देछि झड़ तोफान दृश्य, वर्षा छता धरी जाउथबा लोकर दृश्य, नदी पोखरी रे माछ धरा जाउथबा दृश्य, बन्या रे गाई गोरु भासी जाउथबा दृश्य। देखंतु दर्शक बंधु, झड़ तोफान दृश्य रहिबो, वर्षा रे छता धरी जाउथबा दृश्य एहा मध्ये वर्षा ऋतु संपर्कित, बन्या रे गाई गोरु भासी जाउथबा दृश्य एहा मध्ये वर्षा ऋतु संपर्कित, किंतु नदी पोखरी रे माछ धरा जाउथबा दृश्य एहा जे कोनोसी समय रे जे कोनोसी मास रे एहा जो कोनोसी ऋतु रे ए माछ धरा कार्यक्रम होई परिबो। तेणु एहा वर्षा ऋतु संपर्कित नुहे। ऑप्शन सी हिजिबो सठिक उत्तर। 34 गला 35। सरल, यौगिक बा जटिल प्रत्येक वाक्य शेष रे जेउ चिन्ह व्यवहार हुए ताकू कोन कहा जाय? ऑप्शन ए प्रश्नसूचक, ऑप्शन बी विस्मयसूचक, ऑप्शन सी पूर्णच्छेद, ऑप्शन डी कमा। तो यार सठिक उत्तर हिजिबो ऑप्शन सी पूर्णच्छेद। सरल वाक्य शेष रे मध्य पूर्णच्छेद लागे, यौगिक वाक्य शेष रे मध्य प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्णच्छेद रही थाए, जटिल वाक्य शेष रे मध्य पूर्णच्छेद रही थाए। तेणु ऑप्शन सी हेजिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, जो पद्धति माध्यम रे पिला मानकु वर्णमालार क्रम अनुसार अक्षर देखि लेखिबाकू कहा जाय ताकू कोन कहंती? अक्षर लिखन पद्धति, शब्द लिखन पद्धति, हस्ताक्षर लिखन पद्धति, प्राग लिखन पद्धति। तो यार सठिक उत्तर हेजिबो अक्षर लिखन पद्धति। शब्द लिखन पद्धति रे शब्द लिखिबे, हस्ताक्षर लिखन पद्धति रे देखंतु चंद्रबिंदु ए गोल एही ठारू आरंभ हेबो। हस्ताक्षर लिखन पद्धति गोल बाड़ी ए डुआ ए गिना एही परि ठारू आरंभ होई थाए। फूल काटिबा ए ठारू आरंभ होई थाए हस्ताक्षर लिखन पद्धति। प्राग लिखन पद्धति मध्ये से ठारू आरंभ होई थाए। तेणु एहा हेबो नाही, ऑप्शन ए हियो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, केउ वाक्य रे विशेषणर विशेषण पदर प्रयोग होईछि? भल बही गुडी को पिलाए आग्रह रे पढ़ंती, भंगा छताटी नै अजा बजार को गले, कैलाश बाबू भारी भल मनीष, उड़ंता चढ़ेईर पर किए गणिछि। दर्शक बंधु, विशेषणर विशेषण देछि मनीष गोटे विशेष्य, विशेष्यर विशेषण हला भल, एहा विशेषण को विशेषित करुछि भारी। तेणु देखंतु भल हला विशेषण,
ଭଲକୁ ପୁଣି ବିଶେଷିତ କରୁଛି ଭାରି, ତେଣୁ ଏହି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, এই ଭାରିଟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ରେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ପଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ ଉପସର୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ଉତ୍ତପ୍ତ, ଉପବନ, ଉପଗ୍ରହ, ଉପେକ୍ଷା ଦେଇଛି। এইটা উপযোগ এখ্যা, উপযোগ এখ্যা, উপযোগ এখ্যা উপেক্ষা, উপযোগ বন উপবন, উপযোগ গ্রহ উপগ্রহ। এইটা উদ্যোগ তপ্ত, উত্তপ্ত। অপশন এ হইব সঠিক উত্তর। কেউটি অপশন এর উত্তর কোন হলা উত্তপ্ত বা অপশন এ হলা সঠিক উত্তর। বুঝি পারলে? কেউটি প্রসন্ন শব্দর বিপরীতার্থ বোধক শব্দ। দুঃখিত, দুঃখ, বিষণ্ণ, প্রশস্ত। প্রসন্নর বিপরীত হইব বিষণ্ণ। কেউটি শুদ্ধ শব্দ। পৌরোহিত্য, 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 পৌরোহিত্য। তো অপশন বি হয়ে শুদ্ধ। এই অপশনটা শুদ্ধ হয়েছি। অপশন বি হইব সঠিক উত্তর। পরবর্তী প্রশ্ন 41 মূল্যায়ন ক্ষেত্রে কেউটি মৌখিক ধারার অন্তর্ভুক্ত নুহে। মৌখিক ধারার অন্তর্ভুক্ত নুহে। কথোপকথন মৌখিক ହେବ, আবৃত্তি মৌখিক ହେବ, পঢ়িবার শৈলী মৌখিক ହେବ, কিন্তু দীর্ঘ উত্তরমূলক প্রশ্ন ଏହା লিখিত। ଏହା କ'ଣ লিখিত ଅଟେ। ତେଣୁ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କେଉଁଟି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଅଲିଆ, ଅଇନା, ଅଙ୍ଗୁର, ଅମିନ। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅଙ୍ଗୁର, ଅଇନା, ଅମିନ ଏଇଟା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ ଏ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 43 କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ। ଅପସନ ଏ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ନୀଳଶୈଳ। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖା, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଲେଖା, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଏହା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖା, ନୀଳଶୈଳ ଏହା ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଲେଖା। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଠନଟି ଦରକାର। ଅପସନ ଏ ତାତ୍ବିକ ପଠନ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଏବଂ ସରଳ ପଠନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଅପସନ ତାତ୍ବିକ ପଠନ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଷାର ପଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଡ଼ିଥାଏ ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଭାବ ହେତୁ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ ଥିବାରୁ ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପସନ ଡି ହେବନି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୂରେ ଥିବାରୁ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସମସ୍ୟା। ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ୁଥିବେ ଥାଏ, ଏମିତି କିଛି ଦୂର ଥାଏ, ତାହେଲେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଭାବ ହେତୁ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି ନୁହେଁ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ଅପସନ ବି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ ଥିବାରୁ ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରୁ ଅଲଗା ଭାଷାରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏହି ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ସେହି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅପସନ ବି ହେଇଗଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 46 ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ ଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପତ୍ର, ଜଣେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ନିକଟକୁ ବହିଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ସମ୍ବଳିତ ପତ୍ର, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦର ପତ୍ର। ତେଣୁ ଏହାର ଅନୌପଚାରିକ ଏଇଟା ପତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଅନୁରୋଧ ଏହା ଔପଚାରିକ,
এইটা ମଧ୍ୟ ଔପଚାରିକ, এইଟା ମଧ୍ୟ ଔପଚାରିକ, ତେଣୁ এইଟା କ'ଣ ଅନୌପଚାରିକ ହେବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପେଶେଇ ଦେଇଛି, ପେଶେଇର କେଉଁଟା ଉତ୍ତର? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଅବିନଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ତେଣୁ ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ, ଏହା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 48 ଭାରତ ବର୍ଷକୁ କବି ପୁଣ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଭାରତର ଲୋକେ କେବେ ପାପ କରନ୍ତିନି, ଏ ଦେଶରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ହୁଏ, ଏମିତି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହୁଏ, ଏହା କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏ ମାଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଜଗତକୁ ନୂତନ ଜୀବନର ଆଲୋକ କିଏ ଦେଖାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର, ବୁଦ୍ଧ। ଯଶ ନୁହେଁ, ଭିପ୍ସା ନୁହେଁ, ଉପଗୁପ୍ତ, ଏଠାରେ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ବୁଦ୍ଧ। ଏହା ଗୌତମ, ଏହି ପେସେଜଟି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କହିଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 50 ମୋ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ କ'ଣ ଦାନ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ, ଅପସନ୍ ବି ଶାନ୍ତି ହର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି ନବସାଧନା, ଅପସନ୍ ଡି ଭରା ବେଦନା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦ୍ୟୁଲୋକେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ, ଭରଇ ଦୀପ୍ତମୟୀକ, ଦୀପ୍ତମୟୀକ ମାନେ ମୟୂଘ ମାନେ କିରଣ, ଦୀପ୍ତ ମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ, ଦ୍ୟୁଲୋକେ ଭରଇ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ କ'ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ ଦେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୟୁଲୋକେ ଭରଇ ଦୀପ୍ତମୟୀକ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୂଲୋକେ ଶାନ୍ତି ହର୍ଷ ଏବଂ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତି ଏବଂ ହର୍ଷ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ହର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେବ? ଦୀପ୍ତମୟୀ ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଶାନ୍ତି ହର୍ଷ ଦେଇଛି, ଏ ଶାନ୍ତି ହର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଟା କ'ଣ? ଏହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ବାଣୀ, ହର୍ଷର ବାଣୀ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 51 କବିତାରେ ରାଜନନ୍ଦନ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ଶୁଦ୍ଧୋଧନଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ବି ଗୌତମକୁ, ଅପସନ୍ ସି କୌଣ୍ଡିନ୍ୟଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ଡି ମହାମନାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଗୌତମକୁ କୁହାଯାଇଛି ରାଜନନ୍ଦନ ବୋଲି। ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ତ ରାଜା ଗୌତମଙ୍କ ବାପା। ଠିକ ଅଛି। 52 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସମନ୍ୱୟ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ବି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ହେବନି, ପ୍ରବୀଣତା ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଏ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ୟୁଜ ରହିଲା, ତେଣୁ ଏହାର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମନ୍ୱୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆମେ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ସମନ୍ୱୟ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ନାହିଁ। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାନେ କ'ଣ? ଏହା ସିସିଇ ରେ ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ? ନିରନ୍ତର ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ କ'ଣ ଆସେ? ସ୍କୁଲାର ଆଣ୍ଡ କୋସ୍କୁଲାର ଉଭୟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ, ଏଥିରେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆସିବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 53 ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏହା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବେ, ଏହା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ନୁହେଁ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ନୁହେଁ, ଏହା ଅପସନ୍ ସି ସଠିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 54 ପସନ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ରୂଢ଼ିଟି କିଏ? ଆଖିକି ପାଇବା, ଆଖି ପକାଇବା, ଆଖି ରଖିବା, ଆଖି ଦେବା। ଏହାର ସଠିକ ପସନ୍ଦ କରିବା ହେବ ଆଖି ପାଇବା, ଆଖିକି ପାଇବା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଭାବ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଆଧିକ୍ୟ, ଭୂଷଣ, ସଦୃଶ, ଅଭାବ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଆଧିକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଏ ଆଧିକ୍ୟ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର।
पेसेज देछि बड़ पेसेज केउ जुग्म शब्दटी भिन्न पाठ साठ बाड़ी बगीचा गीत नाच कथबार्ता देखंतु यह देखंतु समानार्थक अछि बाड़ी बगीचा गीत नाच कथबार्ता किंतु पाठ एवं साठ पाठ गोटे भल शब्द अछि सार्थक शब्द एवं साठ गोटे निरर्थक शब्द सार्थक एवं निरर्थक शब्द जोगरे एटा सार्थक शब्द वार्ता माने समान अर्थक बुझौछि किंतु सार्थक निरर्थक पाठ साठटा सार्थक गोटे अछि आ गोटे निरर्थक अछि शब्द अछि तेणु ऑप्शन यह भिन्न हे जिवो ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर ऑप्शन ए 57 शिशुटीर जो विषय रे आग्रह अछि सेथिरे ताकू काहेकि सुयोग देबा उचित ऑप्शन ए समस्त दक्षता वृद्धि पाइबो ऑप्शन बी भल पिला खराब पिला जणा पड़िबो एपरि नहे आग्रही थिबा विषय रे खूब उन्नति करिवार संभावना सृष्टि हेबो एहा ठीक अछि स्कूल को नै आसी बाड़ी बगीचा अन्य काम रे लगाइबो स्कूल ताकू पाठ छाड़ी देबो आर से आसी कि स्कूल रे रही बाड़ी बगीचा रे काम करिवो एहा कि परिबो एहा भूल ऑप्शन सी हेबो सठिक उत्तर 58 पिलाटी को तार प्रदर्शन रे प्रशंसा करा जिबा आवश्यक कारण से निजको गर्वित मन करिवो गर्वित काहेकि से निजको तार सांग मान ठारू अलगा बोली मन करिवो काहेकि अलगा मन करिवो बापा माँ प्रशंसा कले भल लागिवो एहा ठीक अछि किंतु तार निज कार्य प्रति दृढ़ प्रत्यय सृष्टि हेबो ओ समाज रे निजको प्रतिष्ठित होई परिवो तेणु एटा ए दुई भितरु ए डी ऑप्शन डी टी हेजिवो बेस्ट आंसर परवर्ती प्रश्न समस्ते पिलांक पाठ पढ़ा संपर्क रे काहेकि आलोचना करिबा उचित पिलार पाठ पढ़ा प्रति आग्रह वृद्धि पाइबो हां ठीक अछि पिला सह मिसी समस्ते पढ़िबे केमिति पाठ विषय रे पितामातांग सह कथा ही परिबो कथा तो ही परिबो एहा मते ठीक अछि एहा न कले पिला हीनमन होई जिवो एहा भूल तेणु ऑप्शन ए बेस्ट हे जिवो ऑप्शन ए हे जिवो सठिक उत्तर पिलार पाठ पढ़ा प्रति आग्रह वृद्धि पाइबो परवर्ती प्रश्न बड़ माने पिलांक स्कूल अनुमति धैर्य सहकारे काहेकि सुनिबा आवश्यक एहा द्वारा पिलाटी पढ़ारे मन देव ठीक अछि पिलाटीर समग्र चरित्र आकलन करा जाय परिबो समग्र चरित्र धैर्य सहकारे सुनिदेले आकलन केमिति करि हेबो एहा भूल अछि पिलाटी पढ़िबो कि न पढ़िबो जणा पड़िबो एहा भूल पिलाटी खेलिबो कि नहीं जणा पड़िबो एपरि भूल एहा ऑप्शन ए हिबो सठिक उत्तर जे माने हम चैनल को सब्सक्राइब कर नांती दया करी सब्सक्राइब कर दियंतु चलंतु एबे देखिबा सरी जाइछि प्रश्न तेणु जो माने हम चैनल को सब्सक्राइब कर नांती सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक कमेंट शेयर करंतु निश्चित भाबरे अब आपण माने देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद एई ओडिया रे आपणकर केते मार्क आसिला आपण कमेंट माध्यम रे जणांतु।